greetings YouTube gamers, welcome to another episode of Retro Raider. My name is Johnny Retro and welcome to the channel. So today I have a very special guest here on the channel, my good friend Tiago. And we actually have a lot in common. I mean, we're both musicians. Yes, right so. We both like video games. And we both have like, a peculiar taste, I would say, for stuff that, other people find ridiculous. Yeah. I think so, and we don't like to take our lives too serious. True, yeah. Dark sense of humor as well, yeah, definitely. So we decided to start a new segment here on the channel, which is called Let's Play Weird Video Games. And what better game to start this series rather than E.T. for the Atari 2600? So I want to know what are your expectations about this? Well, to be honest with you, I'm expecting something in lines of like of a cancer video game, those ridiculous video games that's basically completely unplayable. Yeah. No good controls, no graphics whatsoever concerning retro gaming, like green goo for E.T., so I have very high expectations for this. Yeah, it would be probably something like that, I think. But it's funny because I remember the first time that I heard about E.T., which was actually at your place. You remember that documentary that you showed me, Atari Game Over? Yeah, on Netflix. Yeah, it's a very cool documentary about this game and the whole myth around it about cartridges being buried inside of Area 51 and stuff like that. Yeah. I can leave a link to the documentary on the description box below. And so the interesting part about this is that, although we're both gamers, we're very different type of gamers. I mean, you're more into the modern stuff. Yeah, definitely. So I don't know if you ever played Atari 2600 before? Never. It's going to be first time. Yeah. Yeah. So we're going to try to keep this as much natural as possible because we never played this game. Yeah. So since English is actually not our mother tongue, you guys are going to see our reaction in Portuguese because I think it's more natural. Definitely. Yeah. Like, but for you non-Portuguese speakers, I will leave subtitles for you guys. Definitely good. Portuguese swear words. Be prepared. Bora! A música está lá. Tá, spot on, até, tá perfeito. Aquilo é o ET. Isto é o ET. E os controles são de merda. Tem uma métrica. O pescoço dele parece uma merdinha com lepra. O gajo não pode apanhar. Aliás, os gajos. Pronto, apanharam. Agora levam tipo à casinha, de castigo. Estes são os speeds. Tu tens de ir nos speeds porque eu acho que a pseudo-história é que tu tens de reunir os pedaços do telefone. Sim. É tipo um puzzle. Tens de fazer um Sim, puzzle do tipo telefone. como no filme. Ok. E depois ligas para casa e vem buscar. Estás a ver? Ok, começa para cima. Não sei para onde é que para cima. Porquê que ele esticou o pescoço, meu? É a tesão de ET. Foda-se. Visto que caiu outra vez no buraco não sei como. Isto é um ataque de ansiedade. O jogo é literalmente isto. É estares a fugir dos gajos, a caíres em pente. Depois eles apanham-te. Pronto, é isto. Isto é acabável sequer. Dá para acabar o jogo? Dá. E isto era bué avançado para a altura. Avançado. Isto era super avançado para a altura. Eu não sei se aquilo é uma peça do telefone. E a cena é que as peças do puzzle do telefone é tipo random. Portanto, tu não tens... Ou seja, podes cair eternamente em todo Tu o não tipo de tu não consegues mapear isto. E isto era vendido a que preço? Sabes, Isto nessa altura? Isto era caro. Eu sei que um jogo da Atari na altura era mais caro do que comprares um jogo top budget da PlayStation 4 para agora. Isto foi a desilusão de muitos miúdos no Natal de... não sei se foi 81 ou 83. Tomara, meu! Olha para isto! Parado, meu! Parece que tem Parkinson na merda do boneco! Pá, isto é muito mau! Eu vou ter stress pós-traumático com esse... E já estamos nisto há 7 minutos. 7 minutos da minha vida que eu não vou conseguir recuperar. Tu estás a mexer, ele não reconhece controlos. Opa, eu prefiro jogar Atari com
Assim com o comando da SEGA. Também depende dos Não jogos. é o comando do joystick. Yeah, É, yeah. não é? Basicamente é direcionais, é só mesmo isto e o B para o gajo esticar o pescoço. Vou ET! Mas é aquele ser, pelo menos do que eu estou a ver. A maior parte dos jogos que tu tinhas de Atari era tipo one screen. Sim. Não saías dali. Era tipo o Pac-Man, o Pong, Space Invaders, o Pong, da etc. Atari, né? Isto aqui não. Tu tens. Sim, Pá, tens uma certa Tens liberdade. O que é aquela merda? Que parece uma galinha com AVC, meu. Não sei. Não faço a mínima ideia disso. É a cena da flor. Do filme! Do filme. Ele tem uma ereção pescoçal e a flor ergue. Depois de uma semana de trabalho... Eles deviam vender o jogo na altura. Eles deviam ter feito era vender o jogo com um comando extra. Para partir. Para partir aquela merda. Claramente. Foda-se! Onde é que havia um buraco? Foda-se! Jogar esta merda com LSD. Filha da puta. Lógica nisto, a sério? Eu não consigo sair daqui! Tipo, se tu te meteres em 1980, Sim. epá, tu vês tipo o Pac-Man, o Asteroids, o Sim. Space Invaders Sim. e isto. Porquê buracos? O ET no filme nem cai em buracos, cai? Se bem que os senhores que estão atrás do ET têm ar de querer pôr do buraco. A minha pergunta é, quando fizeram este jogo, qual é o conceito que as pessoas acharam que ia estar por trás disto? A cena é, a Atari estava na merda. Estava telhada de dívidas, etc. Sim. Opá, na altura fazer jogos de filmes Sim. é uma cena do outro mundo, estás a ver? Sim. Ainda por cima um filme do Spielberg, o ET. O gajo que fez o jogo, ele tinha a pressão sobre a Atari. Porque a Atari precisava de algo para o mercado que os safasse, não é? Sim. Tinha a pressão do Spielberg, porque estava a fazer um jogo sobre o filme de um dos maiores realizadores de sempre, não é? Sim. E acho que aquilo que o Spielberg queria era uma cena tipo o ET, mas tipo Pac-Man. Um puzzle game, uma cena assim. De maneiras que o criador do jogo decidiu ser poeta. Já chega? Já chega, por favor, 10 minutos, meu, ansiedade. 16 minutos a jogar esta merda. Phone home. So we're back again. I would say that this was interesting. Yeah. So as a non-Atari player, I want to know your opinions on this. Well, kind of went towards my expectations, you know. Yeah. I was not expecting a great game, and after we saw together the documentary, I was completely expecting, okay, this is going to be a terrible game in all senses, and it was a terrible game, you know. There's no enjoyment to that, unless you find it enjoyable to get an anxiety attack or so, you know. But besides that, I found it overall not a very pleasant experience. Would you play it again? Never in my life. Never again. Sorry. So I kind of have a different opinion, I think, because Really? it is not a great game. Okay, it is not a great Yeah, game. I mean, okay. if I was going to make like a top 10 Atari 2600 games or even a top 50, Yeah. this will not be on it. Yeah. But the thing is, for Atari 2600 standards, it is not a bad game. Okay. Well, you have more experience on that than I do, but still. We have to take into account that, Atari, we're talking about, on this particular case, I mean, very early 80s. So what we had at the time was, like one-screen games, like, Pac-Man, what else, Asteroids. Pong, we talked Pong, about yeah. as So well, this was pretty advanced, I would say. You kind of have that, elements of exploration. Quite so, yeah. That to me, it's very original for Atari. Yeah, perhaps. And kind of revolutionary at the time. Perhaps. Well, to be honest with you, I can't remember a time in which games were not something like Mario or
Yeah. Crash Bandicoot, for example. You Yeah, know? because you guys have to understand, I mean, we grew up with the PS1. Yeah. So this is not... Different generation. This is more than retro for us. This is like, you know, prehistorical, I would say. Yeah, because the game was launched when? Remind me again? I think, well, this is going to be a huge fail, but I think 81, I think. 81. So, yeah. People who play the game now are on their late 30s and early 40s. So, yeah. Of course, it's like completely different reality than the one we are. But the cool thing is that there's actually, you know, nowadays, yeah, a huge cult following around this. Yeah, perhaps, you know, like, people like to develop niche with this kind of games, you know, and there's a documentary about this game, so what to expect. But nonetheless, I wouldn't repeat it again, even though I'm not a retro fan to start with, but even so, there are retro games that I would definitely repeat, like, for example, Mario, of course. Speaking again about Mario, but this is not the case. Unless I was completely wasted, and we talked about on the gameplay, like, full of drugs, LSD. Yeah, LSD. Yeah, then I would play it again, just to check what kind of trip it would give me. But besides this, never again, never in my life, definitely. Kids, don't take drugs. Yeah. So thank you guys so much for watching this video, and please let me know in the comment section below what do you think about E.T. on the Atari 2600. Also, don't forget to put a like on this video, please subscribe to the channel, and take care of yourselves, take care of the gaming community, and game a lot.